बचपन में एक बार नानी के मुंह से सुना था, सानिया और महरोज की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। बस उसके बाद वो मेरी रानी और मैं उसका राजा। हाला हर साल गर्मियों की या दिसंबर की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर लाहौर आती। हालू के भी सारे रिश्तेदार लाहौर में ही थे। एक साल जब हाला हमारे घर आई, नानी भी तब जिंदा थी। सानिया नानी के पास बैठे हुए मेरी एक रफ गुलाबी कागजों वाली कॉपी पर बेख्याली से बाल पेन से उल्टी सीधी लाइनें लगा रही थी। सानिया को हालातिया ने आवाज दी तो वो उठकर चली गई। सानिया के जाते ही मैंने वो कागज अपनी कॉपी से फाड़ा और संभाल कर अपने पास रख लिया। 24 साल पुराना वो कागज आज भी मेरे पास है। इसके साथ साथ आशियाना के नाम से लिखा हुआ एक मजमून जो उसने मेरी छोटी बहन को लिख कर दिया था। मेरी बहन ने उसे देखकर अपना होमवर्क किया और उस मजमून को रद्दी में रख दिया, जहां से मैंने उठाकर अपने पास महफूज कर लिया, जिसे मैंने से नामी फोटो एल्बम में लगा रखा है। आपके जहन में सवाल तो यकीनन उठा होगा, एल्बम का नाम से क्यों रखा? सीधी सी बात है, से सानिया। सानिया से जुड़ी हर वो चीज जो मुझे मुयस्सर आई मैंने आज भी संभाल कर रखी है। जुलाई का महीना था। हल्की सी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई। मगरिब की अजान से कोई आध घंटा पहले मैं अपने घर की छत पर अपने और नबील के मुश्तरका कबूतरों को दाना डालने की गरज से पहुंचा। हमारे और नबील के घर की छतें साथ साथ थीं। कबूतरों वाला खुड्डा नबील की छत पर था। क्या देखता हूँ, सानिया हमारे छत से ही खड़ी होकर कबूतरों को देखे जा रही है। वो मुझे अकेली ही नजर आई। दिल ने कहा, महरोज बेटा मौका अच्छा है, जो बोलना है जल्दी से बोल दो। मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात सानिया को बोल दी। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। सानिया ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कह रही हो ये मुंह और मसूर की दाल। वो बगैर कुछ बोले मेरी तरफ गुस्से से देखती रही और वहां से चली गई। कबूतरों के खुड्डे के पीछे सानिया का भाई खड़ा था, जिससे मैं बेखबर था। वो सानिया के जाने के बाद मेरे सामने आया। उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे भूखा भेड़िया बारहसिंगे को देखता है। वो भी मुंह में बुड़बुड़ करता हुआ वहां से चला गया। उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी, सानिया के भाई ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर खुद भी खानदान से बाहर लव मैरिज की थी। उससे तो मेरी फीलिंग का अंदाजा होना चाहिए था। आखिर एक आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। फिर भी उसे मुझ पर शदीद गुस्सा आया। सानिया का भाई ठीक था। अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मेरी बहन से इस तरह इजहार मोहब्बत करता तो मैं उस आशिक की बैंड बजा देता। हम खुद मोहब्बत करें तो वो पाक, अगर कोई दूसरा करे तो वो पलीद। हमारी मोहब्बत आशिकी और दूसरे की मोहब्बत अय्याशी, सोचने वाली बात है ना। मेरा इजहार मोहब्बत कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं था, लेकिन इसमें भोंडा और लच्चरपन भी नहीं था। एक 20-21 साल का लड़का जो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करता है, वो ऐसे ही करता है जैसे मैंने किया था। दिसंबर की छुट्टियों में हालातिया अपने बच्चों के साथ लाहौर एक शादी पर आई थी। शादी के बाद वो 2 दिन के लिए हमारे घर में भी ठहरी। मैंने सोचा जुलाई में इजहार मोहब्बत किया था, अब दिसंबर आ गया है, शायद सानिया के दिल में मेरे लिए मोहब्बत के दीप जल उठे हों। अगले दिन हाला की रेल से मुल्तान वापसी थी। मैं भी एक नंबर का ढीठ था। जुलाई की इज्जत अफजाई के बावजूद मैं उनके जाने से पहले सानिया से उसका जवाब सुनना चाहता था। मैंने नबील से मशवरा किया, जो मेरे नज़दीक उस वक्त मोहब्बत के खेल का ऑलराउंडर था। तुम सानिया की तस्वीर और गुलाब की कली उसके सामने रख देना। अगर उसने अपनी तस्वीर उठा ली तो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, अगर वो अपनी तस्वीर छोड़ गई तो वो तुमसे मोहब्बत करती है। नबील ने मुझे मशवरा दिया था। गुलाब की कली का तो तुमने बताया ही नहीं, मैंने बोली सूरत बनाते हुए पूछा। नबील ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहने लगा, अल्लाह करे वो तेरे मुंह पर ही दे मारे गुलाब की कली। तुम सच में नालायक उल्लू ही हो। नबील तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने उसके पैर पर अपना पैर मारा। सामने से आली ट्रे में दूध के 2 प्याले उठाए, सीढ़ियों से छत पर आई। मेरे पास सानिया की एक ग्रुप फोटो थी।
میں نے گروپ میں سے باقی سب کو نکال دیا سوائے ثانیہ کے۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت خراب تھی۔ امی ابو کے ساتھ ثانیہ کے گھر والے بھی ماسی آسیہ کی طرف دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر میں، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ثانیہ ہی تھے۔ اگلے دن ان لوگوں کی ملتان واپسی تھی، اس لیے میں ہر حال میں ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میری بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ میں مایوس ہو کر چھت پر چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ مہروز، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آلی کچھ سہمی، کچھ ڈری سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرا کمر کے پیچھے۔ آلی جب بھی میرے سامنے آئی، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی۔ اس دن وہ خالی ہاتھ تھی۔ کیا ہے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کے چہرے پر مجھے کچھ تناؤ سا نظر آیا، جیسے تکلیف میں ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آلی نے میری طرف حیرت سے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی، میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں گلاب کی کلی دیکھی۔ رکو! وہ تھم گئی۔ مجھے نبیل کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آلی کے ہاتھ سے وہ گلاب کی کلی خود ہی تھام لی۔ آلی نے احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر بولا، پلیز میرا ایک کام کر دو آلی۔ کام بتاؤ؟ آلی نے دبی سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے۔ تم حریم اور تحریم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ آلی یہ سن کر سٹپٹا اٹھی۔ اس کے رخسار پر الجھنوں کا بسیرا تھا۔ میرا دل مناجات کر رہا ہے کہ آلی کسی طرح مان جائے۔ آلی کے گلے کی رگیں تن گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے ارادہ بدل لیا اور صرف یہ کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم اور تحریم کے ساتھ چھت پر آئی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ مڑی، اپنے دائیں بائیں کے پنجے کو 2 مرتبہ کھولا اور بند کیا اور منہ میں منٹ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ 10 منٹ ہے میرے پاس۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں آلی سے چھینی ہوئی گلاب کی کلی تھام کر اپنے کمرے میں جا پہنچا، جہاں پر ثانیہ میرے ہی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے پیار آ گیا۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میرے کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھ بیٹھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کیا بکواس کی تھی؟ تم جانتے نہیں ہو سجاول بھائی کو؟ وہ تمہیں جان سے مار دیتے اگر تم ہمارے کزن نہ ہوتے۔ گرمی کے مہینے کا غصہ دسمبر میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کیوں؟ میں نے ثانیہ کی بات کاٹتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ چند لمحے تو ثانیہ مجھے دیکھتی رہی، پھر سختی سے کہنے لگی، جو تم نے مجھے تب کہا تھا۔ سجاول کی لو میرج بغیر کچھ کہے ہی ہو گئی تھی کیا؟ محبت ہو تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ثانیہ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں سوچا، تمہیں چاہا اور تمہیں ہی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند ہوئی یا کھلی میں بتا نہیں سکتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ تم مت بتاؤ، میں نے کون سا پوچھا ہے؟ کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ ثانیہ نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں ہے محبت؟ ایسا کیا خاص ہے تم میں؟ ثانیہ نے مجھے اپنے باپ کی آنکھ سے دیکھا۔ اس نے اپنے انداز سے ثابت کیا کہ وہ ایک تھانے دار کی ہی بیٹی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میری تصویر کیوں البم سے چوری کی تھی؟ ثانیہ نے ایسے کہا جیسے چوری کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں نے ثانیہ کی تصویر اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکالا اور چلتا ہوا ثانیہ کے قریب چلا گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر گلاب کی کلی اور خود جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی چوکھٹ کے باہر آلی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھے بغیر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں چھت پر افسردہ سا بیٹھا تھا۔ میری نظریں نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھی۔ تو یادیں 1.25 گھنٹے بعد آلی ہونٹوں پر تبسم سجائے اوپر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ایک کاغذ تھا اور بائیں ہاتھ میں وہی گلاب کی کلی جو میں نے اس سے چھین کر ثانیہ کو پیش کی تھی۔ تم یہ کیوں لے آئی ہو؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا جی؟ آلی نے اطمینان سے کہا۔ یہ گلاب کی کلی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی تھی۔ آلی نے اس کلی کو سونگھتے ہوئے بتایا اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ حریم تحریم کہاں ہیں؟
दिल तो पागल है, आली ने जवाब दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिल तो पागल है, फिल्म देख रही हैं। तुमने उन्हें फिल्म क्यों लगा के दी? मैंने तलखी से पूछा। आपने सानिया से बात करनी थी, कैसे रोकती उन दोनों को अपने घर पर, खुद उनके पास बैठ जाती। आली ने मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और नीचे चली गई। अम्मी तख्तपोश पर बैठकर सिलाई कर रही थी। मैं टेक्निकल कॉलेज से वापस लौटा तो देखता हूँ अम्मी के पास ही मिठाई का डब्बा पड़ा है। मैंने अम्मी के पास बैठते ही मिठाई के डब्बे से 2 गुलाब जामुन, 1 चमचम और 1 रसगुल्ला आनन फानन ही खा लिया। अभी मैंने बर्फी की एक डली मुंह में डाली ही थी कि अम्मी ने बड़ी खुशी से मुझे बताया, सानिया की मंगनी हो गई है। यह सुनते ही मुझे सांप सूंघ गया। चाची जी अस्सलाम वालेकुम। आली छत के रास्ते हमारे सहन में आके अम्मी जी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक ढोंगा था। हमारे घर में कोई भी न्यूज़ ब्रेक हो रही होती है या होने वाली होती है, आली ना जाने कहां से आ टपकती। इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई, आली को कैसे खबर मिल जाती थी। तेरे हाथ में क्या है आली? अम्मी ने पूछा। खीर है चाची जी। मैं मीठे का बहुत शौकीन था, मगर उस वक्त मुझे मीठा भी जहर मालूम हो रहा था। पहले ही वो बर्फी की डली मेरे हलक में हड्डी बांधकर फंस गई थी, ऊपर से खीर। ये सुनते ही मेरा गिरिया करने को दिल चाह रहा था। मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो सामने नानी बैठी हुई थी। नानी ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी। मैं नानी के सीने से लगकर बहुत रोया था। नानी आज ही मुल्तान से लौटी थी। मुझे चुप करवाने के बाद नानी ने कहा, महरोज मेरे साथ टाउनशिप चलो, मैंने सानिया की मंगनी की मिठाई तुम्हारी मासी को पहुंचानी है। नानी को मिठाई की फिक्र थी और मुझे ये गम था, अब तो सानिया हो गई पराई।